Oke, baik. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih pada Mbak Filka dan juga Mas Tanik ya, yang sudah hadir pada pertemuan kita di malam hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali ya pembelajaran kita, di mana di sini kita masuk ke pertemuan kita atau materi kita yang pertama, yaitu yaitu materinya, tema yang akan kita bahas adalah mengenai Besitz und Eigentum ya. Besitz itu kepemilikan dan Eigentum itu adalah hak milik. Nah, jadi ini adalah kasus ya berikutnya sebenarnya nanti ya. Jadi kita akan membahas kasus lanjutan dari yang sebelumnya dulu di level awal kita belajar, kita membahas beberapa kasus ya. Nah, ini ada kasus berikutnya yang akan kita lanjutkan ya. Oke, nah di sini kita akan membaca beberapa ungkapan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi kita ya. Oke, oke sebentar ya teman-teman ya. Tidak terdengar, Her. Maaf ya, dia ada telepon sebentar. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini saya akan bacakan dulu ungkapannya. Nanti silahkan boleh dibaca juga ya. Yang pertama ada das Auto meines Bruders, das Haus meiner Eltern ist groß, die Tasche der Frau ist teuer, das Buch des Lehrers liegt auf dem Tisch, die Farbe des Autos ist blau, die Eltern des Kindes sind im Urlaub, der Hund des Nachbarn ist sehr laut, das Zimmer meiner Schwester ist sehr ordentlich. Oke. Nah, pertama dari Mbak Filka dulu, boleh coba dibaca. Ja. Das ist das Auto meines Bruders. Das Haus meiner Eltern ist groß. Die Tasche der Frau ist teuer. Das Buch des, das Buch des Lehrers liegt auf dem Tisch. Die Farbe des Autos ist blau. Die Eltern des Kindes sind im Urlaub. Der Hund des Nachbarn ist sehr laut. Das Zimmer, Ya, lanjut, das Zimmer. das Zimmer meiner Schwester ist sehr ordentlich.
Oke, very good. Thank you, Shun, ya. Oke, lanjut. Mas Hanif, silakan. Das Auto minus Brothers. Das Haus meiner Eltern ist groß. Die Tasse der Frau ist teuer. Das Buch des Lehrers liegt auf dem Tisch. Die Farbe des Autos ist blau. Die Eltern des Kindes sind im Urlaub. Der Hund des Nachbarn ist sehr laut. Das Zimmer meiner Schwester ist sehr ordentlich. Good, thank you, Shun, ya, semuanya, ya. Nah, tadi seperti saya bilang ya, ini kasus kita yang keempat ya, kasus yang baru ya. Kemarin kan kita tahunya nominatif, akusatif, datif. Nah, ini kasus keempat ini adalah genitif ya. Nah, di mana di sini ya untuk bentuk genitifnya itu ada pada kata minus di sini ya. Minus, kemudian minor, der Frau di sini ya. Des Lehrers, des Autos, des Kindes, des Nachbarn, dan yang terakhir ada minor Schwester. Ya, minor jadi ya. Nah, ini adalah bentuk dari kasus datif tersebut ya. Nah, nanti akan materi kita bahas ya. Pertama, dia bilang das ist das Auto meines Bruders. Itu adalah mobil milik dari saudara laki-laki saya. Ya. Nah, lalu yang kedua ada das Haus meiner Eltern. Rumah orang tua saya itu is groß, berarti rumah orang tua saya itu besar gitu ya. Lalu di Tasche der Frau is teuer, yaitu tas milik wanita tersebut itu mahal. Das Buch des Lehrers, ya, buku guru tersebut terletak di mana? Auf dem Tisch, yaitu di atas meja. Die Farbe des Autos, warna dari mobil tersebut itu biru. Die Eltern des Kindes, orang tua dari anak tersebut sind im Urlaub, sedang berlibur. Der Hund des Nachbarn ist sehr laut, yaitu anjing dari tetangga tersebut sangat berisik. Dan yang terakhir, das Zimmer meiner Schwester ist sehr ordentlich, yaitu kamar dari saudara perempuan saya itu sangat rapi. Nah, gitu ya. Itu contoh-contohnya ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Die Arbeit des Architekten war erfolgreich. Das Ende des Films war überraschend. Die Eltern meines Freundes wohnen in Berlin. Der Garten des Hauses ist sehr groß. Die Bücher des Schülers liegen auf dem Tisch. Die Farbe der Wand ist sehr hell. Die Meinung des Experten war sehr nützlich. Oke, sekarang gantiannya yang pertama silakan dari Mas Hanif terlebih dahulu. Die Arbeit des Architekten war erfolgreich. Das Ende des Films war überraschend. Die Eltern meines Freundes wohnen in Berlin. Der Garten des Hauses ist sehr groß. Die Bücher des Schülers liegen auf dem Tisch. Die Farbe der Wand ist sehr hell. Die Meinung des Experten war sehr nützlich. Oke, good. Itu sudah. Lanjut, Mbak Filka, silakan. Okay. Die Arbeit des Architekten war erfolgreich. Das Ende des Films war überraschend. Die Eltern meines Freundes wohnen in Berlin. Der Garten des Hauses ist sehr groß. Die Bücher des Schülers liegen auf dem Tisch.
Die Farbe der Wand ist sehr hell. Die Meinung des Experten war sehr nützlich. Oke, good. Nah, question ya semuanya. Nah, tadi sudah kita baca ya. Nah, ini sama ya, masih sama ya seperti yang tadi. Bahwasanya kasusnya itu penggunaan dari genitif tadi ya. Dan sini ada des Architekten, kemudian des Films, meines Freundes, des Hauses, des Schulers, der Wand, des Experten. Nah, jadi di situ yang pertama karya ya. Nah, karya arsitek tersebut itu berhasil. Das Ende des Films, akhir dari film tersebut itu cukup mengejutkan, menegangkan ya. Die Elders meines Freundes, orang tua teman saya itu tinggal di Berlin. Der Garten des Hauses, taman dari rumah tersebut itu sangat besar. Die Bücher des Schülers, itu buku-buku dari siswa tersebut. Liegen auf dem Tisch, terletak di atas meja. Die Farbe der Wand, warna dari dinding tersebut itu adalah sangat terang ya. Kemudian terakhir di Meinung des Experten war sehr nützlich. Pendapat sang ahli itu sangat bermanfaat. Jadi gitu ya. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh dari kalimat yang akan kita bahas di malam hari ini ya teman-teman ya. Nah jadi pembahasan kita di malam hari ini kita akan membahas mengenai genitif ya. Apa itu genitif? Nah, jadi genitif ini adalah kasus dalam bahasa Jerman yang keempat ya, seperti dari tadi saya bilang ya. Bahwasanya dia adalah salah satu dari 4 kasus yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau hubungan antara dua kata benda ya, mobil ayah ya, ataupun kepala sekolah. Nah, itu kan dua benda. Jadi genitif ini sering mirip dengan of ataupun apostrophe s kalau di bahasa Inggris ya. Father's car ya, ataupun my brother's house. Nah, kalau di bahasa Inggris seperti itu ya. Nah, di bahasa Inggris pun kan juga namanya sama, genitif ya. Kalau teman-teman masih ingat pelajaran bahasa Inggrisnya, genitif s kalau di bahasa Inggris. Nah, ini juga sama dia. Jadi mirip seperti itu. Nah, jadi kasus genitif ini tentunya kapan digunakannya? Nah, ini yang perlu kita ketahui ya, ataupun yang perlu kita kenali. Bahwasanya kasus genitif ini digunakan untuk menunjukkan kepemilikan asal ataupun hubungan antara dua kata benda. Nah, terutama dalam konteks yaitu formal ataupun tulisan resmi. Nah, biasanya dalam genitif ini kata benda yang memiliki sesuatu nah akan menerima akhiran tertentu. Gitu ya. Nah, jadi untuk artikelnya, nah biasanya kan kita tahunya kan der, die, das, die, den, die, das, die, dem, der, dem, der, dem, den dulu kan. Nah, Mau ini ya, Her, ya, siap. di ininya Hernya kirim file file modul A2.2 Her. Oh, iya kah? Iya Her. Oh, oke. Oh iya, A2.2 ya. Sorry. Karena warna grupnya sama, warna merah, jadi salah kirim saya. Oh iya. Oke, itu yang saya kirimin baru ya. Baik Her. Oke, makasih ya Mas ya. Nah, itu ya. Oke. Nah, kembali saya bahas dulu ya. Nah, jadi untuk artikelnya, itu untuk maskulin dan neutrum, ini sama seperti halnya kalau biasa kita pakai di datif kan ada dem ya. Nah, kalau di sini dua-duanya menjadi des. Nah, sedangkan untuk feminin dan plural itu jadinya der. Nah, akhiran di sini, dia mendapatkan imbuhan akhiran berupa s atau es. Ya, s ataupun es. Jadi setiap kata bendanya mendapatkan akhiran s atau es, tapi hanya benda maskulin dan neutrum saja. Benda feminin dan plural itu tidak mendapatkan imbuhan apapun. Gitu ya. Nah, jadi sebagai contoh di sini, untuk yang ditambahkan s biasanya hanya berlaku pada kata benda yang memiliki dua suku kata.
Dua suku kata berarti gimana? Nah, seperti halnya Vater, ya, Vater, ataupun juga Bruder. Nah, ini kan dua suku kata, ya, Bruder, Vater. Nah, maka mereka berdua berganti menjadi des Vaters ataupun des Brothers, ya, karena dua-duanya memiliki kasus yang memiliki artikel yaitu maskulin kan. Nah, sedangkan yang feminin ataupun plural, maka dia tidak mengalami perubahan. Ya. Nah, jadi untuk kata benda yang maskulin dan netral, tambahkan s atau es. Ya. Deatish menjadi destitious. Nah, karena tish itu kan cuma satu suku kata, maka dia ditambahkan es. Tapi kalau yang dua suku kata, maka dia ditambahkan s saja. Itu ya. Nah, sedangkan untuk kata benda feminin, tetap kita gunakan bentuk dasarnya. Die Lehrerin menjadi der Lehrerin. Ya. Nah, contoh kalimatnya di sini yang pertama ada das Auto des Mannes ist schnell. Mobil pria tersebut itu cepat. Ataupun das Zimmer des Kindes ist sauber. Kamar anak tersebut bersih. Die Tasche der Frau ist neu. Tas dari wanita tersebut itu baru. Die Blumen der Nachbarn sind schön. Ya, sind schön ya. Bunga-bunga tetangga tersebut itu indah. Nah, jadi seperti itu kira-kira ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin untuk penjelasannya. Silakan Mbak Filka atau Mas Hanif. Dari saya tidak, Her. Mbak Filka, aman? Belum ada juga, iya. Belum ada juga, oke deh, siap. Nah, kalau belum ada kita lanjut dulu ya ke contoh-contoh. Nah, di sini yang pertama, untuk contohnya. Di sini dia bilang bahwasanya das Buch des Lehrers. Ingat tadi ya, kalau misalkan bendanya maskulin, maka ditambahkan aja S langsung di akhirannya ya. Jadi des Lehrers. Is interessant. Berarti buku guru tersebut itu apa? Menarik, bilang ya. Ataupun contoh yang kedua, di sini di ide des Projektes. Nah, proyekte di situ ya. Proyekte ini adalah das ya, das proyek ya. Maka menjadi Projektes ya, proyek ya, di satu suku kata ya, tidak jadi proyek tapi proyek gitu ya. Nah, tinggal didengarkan aja pas saat kita baca ya. Nah, maka menjadi Projektes is good ya. Ide dari project tersebut ya, ide project tersebut itu bagus. Nah, lalu contoh-contoh lain di sini ada das Auto meines Vaters is neu. Mobil ayah saya. Ya, kata ganti kepemilikannya di sini kan ayah. Kata ganti kepemilikannya mein ya, menjadi meines ya. Itu meines Vaters is neu. Mobil ayah saya itu baru. Die Farben der Blumen sind schön. Itu warna dari bunga tersebut itu sangat indah ya, ataupun indah. Die Stimme ya, des der ya, jadi des lagi. Die Stimme der Sängerin ist fantastisch ya, bahwasannya suara dari penyanyi tersebut itu luar biasa. Ataupun yang terakhir, das Ende des Films war überraschend ya, akhir dari film tersebut itu menegangkan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang penting tadi seperti saya bilang, bahwasannya benda yang memiliki ini tadi, nah itu yang mendapatkan imbuhannya tadi ya. Mobil, siapa yang memiliki? Ayah saya, berarti ayah yang dijadikan sebagai genitifnya. Warna dari bunga, berarti yang milikinya siapa? Warna itu bunganya, maka bunga yang menjadi genitifnya. Suara penyanyi, berarti penyanyi yang menjadi genitifnya. Akhir dari film, yang punya akhir itu siapa? Itu si filmnya. Jadi seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke latihan kita. Saya tidak, Her. Ada ya? Oke, siap. Memang masih aman, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soal. Nah, di sini mungkin saya akan bagi dua pastinya kan. Berarti empat-empat ya. 4 untuk Mas Hanif dan 4 untuk Mbak Filka ya. Nah, 4, 1, ketiga, 4, 5, 6 ini untuk Mbak Filka. Berarti yang kedua yaitu warna hijaunya di sini 7, 8, 9, 10. Saya berikan untuk Mas Hanif ya. Nah, 1, 2-nya saya coba bantu jawab dulu ya. Dia komputer. Das Mädchen. Nah, karena das Mädchen di sini dia adalah feminin, maka jelas ya, di situ menjadi des Mädchen. Mädchen ya. Nah, jadi ditambahkan dia apa? Dia ditambahkan yaitu
S saja ya, karena dia lebih dari satu suku kata ya teman-teman ya. Nah, jadi mentions is knowing ya, bahwasanya komputer dari anak perempuan tersebut itu baru. Ataupun yang kedua di Blume. Berarti di sini die Frau-nya menjadi der Frau ya. Di die Blume der Frau is sehr schön. Bahwasanya bunga dari wanita tersebut itu sangat indah. Nah, jadi seperti itu. Oke, silakan boleh coba dijawab ya. Silakan dicari jawabannya dulu ya. Saya mau jawab nomor 7, 8, 9, 10 hari. Oke, siap. Nomor 7, der Koffer, der Touristin ist where? Oke, good. Jadinya der ya. Ah, Touristin. Semua A. Nomor A. Die Brille des Professors is modern. In modern ya. Nomor 9, 9, das Handy des Freundes is verloren. Yes, Freundes ya, karena Freund satu suku kata ya. Ya. Oke, Nomor 10, die Bucher der Schüler liegen auf dem Tisch. oke, di Buch ya, dia sugar, liegen auf dem Tisch. Oke, sehr gut. Dankeschön ya. Oke, silakan. Mbak Filka kalau sudah bisa boleh coba dijawab ya. Ya, yang nomor 3, der Hund des Nachbarn ist sehr laut. Oke ya, jadinya des Nachbarn ya. Tidak ditambahkan S ya, seperti tadi. Nah, ini ada ketentuan ya. Jadi Nachbarn ini kenapa jadi tambahin N ya, bukan ditambahin S, karena dia termasuk dalam N Deklination teman ya. Nah, jadi N Deklination ini ada beberapa kata benda ya, ada beberapa kata benda ya yang ditambahkan akhiran n seperti ini. Salah satunya Nachbar tadi ya, menjadi Nachbar. Oke, good. Dan lanjut. Das Auto der Familie ist rot. Jangan family ya, tapi familiar. Familie. Oke ya. Jadi das Auto der Familie ist rot ya. Oke. Yang kelima, das Zimmer der Kinder ist aufgeräumt. Oke, aufgeräumt. Jadi der Kinder ya, karena dia jamak ya. Oke, Ya. good. Akhir. Hmm, terakhir di Sue des Sportlers Oke, sind dua. teuer. Oke, they are sportlers, sind ya. Oke, good. Dankeschön ya semuanya. Nah, ini untuk jawaban-jawaban dari soal-soal tadi semuanya. Oke, sejauh ini sampai di sini ada pertanyaan dulu. Tidak, Her. Nah, ya. Oke deh, kalau belum ada, mungkin itu dulu ya. Untuk materinya tadi ya dan latihan yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, kalau gitu kita lanjut sekarang ke latihan berikutnya. Di sini kita
kita akan berlatih Hören. Ya, wir stellen von Gesprächen über Besitzverhältnisse. Kita akan memahami percakapan tentang kepemilikan di sini ya. Oke, yang pertama di situ dibilang die Möbel im Haus der Tante sind neu. Lalu der Esstisch ist alt. Die Stühle wurden von einem Freund gebaut. Das Wohnzimmer ist klein. Es gibt Gemälde im Wohnzimmer. Oke, ada pertanyaan dulu ya sampai di sini. Karena ini juga level A2 ya, jadi memang sengaja saya tidak artikan ya supaya teman-teman bisa memperkirakan nih. Kalau ada mungkin kata yang masih bingung ataupun tidak diketahui boleh ditanyakan dulu. Mobile itu apa ya? Mebel. Ini. Ya. Furniture. Perabotan. Oke. Oke, sudah? Dari saya sudah. Oke, siap. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu ya untuk audionya. Silakan didengarkan. Seperti biasa, saya akan putar sebanyak 2 kali. Nanti didengarkan dulu sekali, ya. Kemudian akan saya ulang sekali lagi, gitu ya. Audio 1. Die Möbel des Hauses meiner Tante sind alle antik. Der Esstisch ist sehr alt, und die Stühle wurden von meinem Großvater gebaut. Das Wohnzimmer ist groß und voller Gemälde meiner Cousine. Oke, silahkan ditandai dulu ya untuk jawabannya. Sebelum saya putar kembali audionya. Oke, akan didengarkan kembali ya. Audio 1. Die Möbel des Hauses meiner Tante sind alle antik. Der Esstisch ist sehr alt, und die Stühle wurden von meinem Großvater gebaut. Das Wohnzimmer ist groß und voller Gemälde meiner Cousine. Oke, silahkan. Boleh coba dijawab ya, teman-teman. Oke, good. Lanjutkan ya semuanya. Kita coba lihat jawabannya. Di sini dia tidak menceritakan bahwasanya di Möbel des Hauses meiner Tante sind alle antik. Maksudnya perabotan dari rumah tante saya itu semuanya tua ya. Nah, bukan baru tapi sudah antik ya, sudah tua. Nah, der Esstisch ist sehr alt. Meja makannya itu sudah tua, sangat tua. Berarti nomor 2 itu benar ya, tua atau sangat tua. Pada hakikatnya masih sama ya. Nah, kemudian und die Stühle wurden von meinem Großvater gebaut. Bahwasanya kursi-kursinya itu dibuat oleh
kakek saya. Berarti nomor 3 jawabannya salah ya, bukan dibuat oleh teman, tapi oleh kakek saya ya. Lalu das Wohnzimmer ist klein. Nah, dibilang das Wohnzimmer ist groß di sini ya. Jelas salah ya. Jadi ruang tamunya itu besar ya, bukan kecil ya. Baru yang terakhir, und volle Gemälde meine Cousine ya, dan dipenuhi oleh lukisan dari sepupu saya ya. Es gibt Gemälde im Wohnzimmer, ada lukisan dari sini ya, dari sepupu saya, dibilangnya itu benar ya. Gitu. Oke, good. Dan ya semuanya. Berarti ini jawabannya FR, F, F, R ya. Oke, Mas Hanif nomor terakhirnya nih ya, nomor 5 ya. Oke, Mbak Filka benar semua. Oke, good. Dan ya semuanya. Kalau gitu kita lanjut ya ke audio yang kedua. Nah, di sini dia menjelaskan ya bahwasanya wo steht der Computer, lalu wie ist der Bildschirm, wie ist die Tastatur beschrieben, wann hat er das Gerät gekauft, lalu yang terakhir wofür benutzt er den Computer hauptsächlich. Oke, silakan boleh ditanyakan dulu bagi yang ingin bertanya mengenai soalnya. Dari saya tidak, Her. Tidak ya. Oke deh, kalau tidak ada silahkan didengarkan untuk audio yang keduanya teman-teman ya. Audio 2. Der Computer meines Bruders steht in seinem Zimmer. Der Bildschirm ist groß und die Tastatur ist sehr modern. Er hat das Gerät vor einem Jahr gekauft und benutzt es hauptsächlich für die Arbeit. Oke, silahkan ditandai dulu ya jawabannya sebelum saya putar kembali audionya. Oke, silahkan didengarkan kembali ya untuk audionya ya teman-teman ya. Audio 2. Der Computer meines Bruders steht in seinem Zimmer. Der Bildschirm ist groß und die Tastatur ist sehr modern. Er hat das Gerät vor einem Jahr gekauft und benutzt es hauptsächlich für die Arbeit. Tadi ada yang patah-patah, Her. Ya kah? Oke, coba saya ulang lagi ya. Baik, Her. Audio 2. Der Computer meines Bruders steht in seinem Zimmer. Der Bildschirm ist groß und die Tastatur ist sehr modern. Er hat das Gerät vor einem Jahr gekauft und benutzt es hauptsächlich für die Arbeit. Oke, silahkan boleh coba dijawab ya. Oke, good. Maksudnya semuanya. Nah, tadi dia bilang dia Computer meines Bruders steht in seinem Zimmer. Maksudnya komputer dari itu apa? Saudara laki-laki saya terletak di kamarnya, dia bilang ya. Nah, mungkin nomor 1 di sini jawabannya komputernya di mana? Im Zimmer seines Bruders ya.
Itu di kamar saudara laki-lakinya ya. Lalu yang kedua, wie ist die Bildschirm? Bagaimana layarnya? Dia bilang dia Bildschirm ist groß. Maksudnya layarnya itu besar. Und die Tastatur ist sehr modern. Dan juga keyboardnya itu apa? Dia bilang itu sangat modern. Ada nomor 3 jawabannya. Sehr modern ya. Lalu wann hat er das Gerät gekauft? Kapan dia membeli perangkat tersebut? Maksudnya er hat das Gerät vor einem Jahr gekauft. Dia telah membelinya setahun yang lalu ya. Berarti nomor 4 jawabannya vor einem Jahr. Und benutzt dan menggunakannya untuk bekerja ya. Berarti nomor 5 jawabannya für die Arbeit. Oke, good. Ya. Dankeschön untuk jawabannya semuanya. Di sini berarti jawabannya yaitu A, B, C, A, B. Oke, good. Oke, benar semua ya. Sehr good semua ya. Dankeschön ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya ya, teman-teman ya. Kita berlatih sprechen di sini über Besitz und Eigentum sprechen. Ya, berbicara tentang properti dan kepemilikan ya. Oke. Nah, di sini saya akan bacakan aja dulu ya untuk kalimatnya. Silahkan didengarkan, kemudian nanti teman-teman saya minta untuk berlatih ya. Hast du das Auto deines Vaters gesehen? Ja, es ist neu. Er hat es letzte Woche gekauft. Es sieht sehr modern aus. Ist es teuer? Ja, es war ziemlich teuer. Aber er sagt, dass es sich lohnt. Wie oft benutzt er es? Er fährt meistens zur Arbeit und am Wochenende. Hat er auch einen Parkplatz? Ja, er hat einen in der Nähe unseres Hauses. Oke, silakan yang menjadi Ana berarti Mbak Tilka, yang menjadi Paul, Mas Hanif ya. Hanifnya lift. Hah? Oh. Kelempar kayaknya. Ini, bentar-bentar kita tunggu dulu ya. Sinyal mungkin. Mm-mm. Oke. Boleh, silakan ya. Dibaca yang menjadi Ana di sini Mbak Tilka, yang menjadi Paulnya Mas Hanif ya. Oke. Baik, Herr. Mm-mm. Hast du das Auto deines Vaters gesehen? Ja, es ist neu. Er hat es letzte Woche gekauft. Es sieht sehr modern aus. Ist er teuer? Ja, es war ziemlich teuer, aber er sagt, dass es sich lohnt. Wie oft benutzt er es? Er wird meistens zur Arbeit und am Wochenende.
Hat auch einen Parkplatz? Ja, hat einen in der Nähe unseres Hauses. Nähe ya, jangan Nähe. Nähe unseres Hauses. Nähe. Hmm. In der Nähe unseres Hauses. Oke, good. Dankeschön ya semuanya. Nah, sini dia bilang, hast du das Auto deines Vaters ya. Apakah kamu sudah melihat ya mobil baru dari siapa? Deines Vaters berarti ayahmu. Dia jawab ya, es ist neu. Ya, itu baru ya. Er hat es letzte Woche gekauft. Dia membelinya. Membelinya itu siapa? Nah, S yang ada di sini, dia menunjukkan bahwasanya dari si mobilnya, karena mobil itu kan tadi Neutron ya. Dia membelinya itu minggu lalu. S Zip, nah ini S lagi ya. Nah, dia terlihat sangat modern ya. Nah, Aussehen kan. Ist es teuer? Apakah dia baru? Apakah dia mahal? Ya, es war ziemlich teuer. Ya, itu cukup mahal ya. Aber er sagt, dass es sich lohnt. Ya, tapi dia berkata bahwasanya itu sepadan ya. Wie oft benutzt er es? Seberapa sering dia menggunakannya? Er fährt meistens. Nah, dia biasanya itu menggunakannya zur Arbeit, ke tempat kerja, und am Wochenende, dan pada akhir pekan. Hat er auch einen Parkplatz? Apakah dia juga mempunyai parkirannya, lahan parkir? Ya, er hat einen in der Nähe unseres Hauses. Ya, dia mempunyainya ya, yaitu di dekat rumah kami. Nah, gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk percakapannya teman-teman semuanya, silakan. Dari saya tidak, Her. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke bagian berikutnya ya semuanya. Nah, sekarang di sini kita masuk ke Lesen, yang membaca, yaitu Lesen und Verstehen von Texten über Besitz und Familie. Kita akan membaca dan memahami teks tentang harta benda dan keluarga. Ya. Oke, teks yang pertama saya akan bacakan dulu, nanti teman-teman baca juga ya semuanya. Das Haus meiner Großeltern ist sehr alt, aber es sieht immer noch wunderschön aus. Es wurde vor über 100 Jahren gebaut und gehört seitdem unserer Familie. Wenn man davor steht, sieht man sofort die klassischen Details. Die Fenster des Hauses sind komplett aus Holz gefertigt, was typisch für die Architektur dieser Zeit ist. Hinter dem Gebäude befindet sich ein Außenbereich, der die Kinder zum Spielen einlädt, denn der Garten ist wirklich riesig. Oke, silakan yang pertama yang membaca, silakan dari Mbak Filka dulu ya. Okay. Das Haus der Großeltern. Das Haus meiner Großeltern ist sehr alt, aber es sieht immer noch wunderschön aus. Es wurde vor über 100 Jahren gebaut und gehört seitdem unserer Familie. Wenn man davor steht, sieht man sofort die klassischen Details. Die Fenster des Hauses sind komplett aus Holz gefertigt, was typisch für die Architektur dieser Zeit ist. Hinter dem Gebäude befindet sich ein Außenbereich, der die Kinder zum Spielen einlädt. Denn der Island.
Then their garden is wirklich rich. Oke, Riesig. good. Riesig, oke. Good. Dankeschön ya. Next, berikutnya Mas Hanif, silakan. Mbak Pilka sudah boleh menjawab soalnya juga ya. Das Haus der Großeltern. Das Haus meiner Großeltern ist sehr alt. Aber es sieht immer noch wunderschön aus. Es wurde vor über 100 Jahren gebaut und gehört seitdem unserer Familie. Wenn man davor steht, sieht man sofort die klassischen Details. Die Fenster des Hauses sind komplett aus Holz gefertigt. Was typisch für die Architektur dieser Zeit ist. Hinter dem Gebäude befindet sich ein Außenbereich, der die Kinder zum Spielen einlädt. Denn der Garten ist wirklich riesig. Oke, good. Dankeschön ya semuanya. Oke, good. Sudah dijawab ya. Nah, sini dia menanyakan yang pertama soalnya, yaitu Das Haus ist neu. Nah, sini dia bilang Das Haus meiner Großeltern ist sehr alt. Rumah dari orang tua, ya, kakek nenek saya itu sangat tua, dia bilangnya bukan baru. Nomor satu false ya. Aber es ist sieht immer noch wunderschön aus. Tetapi terlihat sangat indah. Es wurde vor über 100 Jahren gebaut. Nah, rumah itu dibangun lebih dari 100 tahun yang lalu. Und gehört seitdem unserer Familie. Dan sejak saat itu menjadi milik keluarga kami. Berarti nomor 2 jawabannya benar ya. Wenn man davor steht, yaitu saat orang berdiri di depannya, sieht man sofort die klassischen details ya. Yaitu detail-detail klasiknya itu langsung terlihat. Nah, mulai dari yang pertama di Fenster ya. Jendela-jendela rumah itu seluruhnya terbuat dari kayu ya, Holz ya. Tadi nomor 3 itu salah ya, bukan dari kaca ya. Yang merupakan apa? Yaitu was typisch für die Architektur dieser Zeit. Menjadi ciri khas arsitektur pada masa tersebut. Nah, lalu yang berikutnya, hinter dem Gebäude, yaitu di belakang bangunan tersebut terdapat apa? Befindet sich ein Außenbereich, yaitu di belakangnya terdapat sebuah ini ya, area terbuka yang mengundang siapa? Yaitu dia Kinder, ya, dia die Kinder zum Spielen, ya, mengundang anak-anak untuk bermain. Dan karena tamannya juga benar-benar luas. Ya, di Anda is wirklich itu really ya, really riesig ya, benar-benar luas. Berarti der Garten ist klein, ini salah. Das Haus gehört den Nachbarn. Rumah tersebut milik dari tetangga, ini nggak ada ya, karena milik keluarganya dia dibilang ya. Oke, dan questionnya yang sudah menjawab jawabannya sini FR, FFF ya, Mas Hanif salah nomor 5 ya. Oke, Mbak Tilka benar semua. Sehr good, dan questionnya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke teks yang kedua. Nah, yang kedua di sini ya, der Hund des Nachbarn. Meine Nachbarn haben ein tolles Haustier. Der Hund des Nachbarn ist oft draußen im Garten und genießt die frische Luft. Er ist sehr freundlich und spielt besonders gerne mit den Kindern, die dort wohnen. Es ist meistens brav, aber manchmal bellt er laut, wenn er jemanden am Zaun sieht. Die Kinder des Nachbarn lieben ihn sehr und kümmern sich jeden Tag sehr laut um ihn. Oke, silakan yang pertama dari Mas Hanif terlebih dahulu. Der Hund des Nachbarn. Meine Nachbarn haben ein tolles Haustier. Der Hund
des Nachbarn ist oft draußen im Garten und genießt die frische Luft. Er ist sehr freundlich und spielt besonders gerne mit den Kindern, die dort wohnen. Er ist meistens brav, aber manchmal bellt er laut. Wenn er jemanden am Zaun sieht, die Kinder des Nachbarn lieben ihn sehr und kümmern sich jeden Tag sehr, sehr gut um ihn. Oke, good. Next, berikutnya. Mbak Filka, silakan. Meine Nachbarn haben ein tolles Haustier. Der Hund des Nachbarn ist oft draußen im Garten und genießt die frische Luft. Er ist sehr freundlich und spielt besonders gerne mit den Kindern, die dort wohnen. Er ist meistens brav, aber manchmal bellt er laut, wenn er jemanden am Zaun sieht. Die Kinder des Nachbarn lieben ihn sehr und kümmern sich jeden Tag sehr gut um ihn. Oke, good. Dankeschön ya semuanya. Oke, silakan dijawab dulu. Oke, oke sudah ya. Oke, kita lihat ya di sini dia bilang bahwasanya wo ist der Hund der Nachbarn of, di mana anjing tersebut ya, anjing tetangga tersebut seringnya di mana. Itu dia bilang yaitu anjing tetangga itu ein tolles Haustier ya. Tetangga saya memiliki hewan peliharaan yang luar biasa. Der Hund des Nachbarn ist oft draußen im Garten. Ya, anjing tersebut sering bermain di luar ya, di taman, und genießt die frische Luft, dan menikmati udara segar. Nomor 1 im Garten. Nah, apa yang suka dilakukan anjingnya? Bahwasanya er ist sehr freundlich und spielt besonders gerne mit den Kindern ya. Bahwasanya anjing tersebut sangat ramah dan suka bermain dengan anak-anak. Lalu nomor 2, er spielt mit den Kindern. Lalu wie verhält sich der Hund manchmal? Bagaimana perilaku anjing tersebut kadang-kadang? Nah, di sini anjingnya dibilang tadi kan bahwasanya anjingnya adalah ramah atau belum ya? Di dort wohnen ya, yang tinggal di dekatnya ya. Er ist meistens brav ya. Nah, dibilang anjingnya tersebut biasanya berperilaku baik, aber manchmal bellt er laut. Tapi kadang-kadang dia menggonggong kencang ya. Dan nomor 3 itu B ya. Nah, lalu wer kümmert sich um den Hund? Siapa yang merawat anjing tersebut? Nah, wenn er jemanden am Zaun sieht, die Kinder des Nachbarn lieben ihn sehr und kümmern sich jeden Tag sehr gut um ihn. Ya, bahwasanya di sini dia bilang ya, biasanya dia berperilaku baik, tapi kadang-kadang dia sering menggonggong keras ya. Itu kapan? Ketika ya, wenn er jemanden am, ya ketika seseorang berada di dekat apa, yaitu sound ya, sound am sound sieht ya, ketika dia melihat orang di dekat pagar. Nah, anak-anak tetangganya itu sangat menyayanginya dan merawatnya dengan sangat baik setiap hari. Tapi yang merawatnya adalah die Kinder des Nachbarn. Lalu bagaimana anak-anak tetangga merawatnya? Itu dengan sehr gut ya, sangat baik. Ya, berarti jawabannya sini B A B C B. Oke, Mbak Filka good, benar semua. Mas Hanif juga benar semua ya. Oke, sehr good. Thank you semuanya. Nah, sekarang kita masuk bagian terakhir nih ya. Nah, ini di A2 doang nih baru kita ketemu, yaitu mencari kesalahan dari teks yang ada di sini ya. Einen kurzen Text über Besitz und Eigentum schreiben ya.
Nah, sini kita akan mencari kesalahan dari teks yang ada, yaitu membahas mengenai tentang properti dan kepemilikan tadi ya. Oke. Nah, di sini mencari kesalahan itu mencari error teksnya, gitu ya. Nah, pertama di situ dia bilang das Auto meines Vaters ist sehr modern. Es ist schwer und hat große Reifen. Mein Vater hat er vor 2 Jahren gekauft und er fährt es jeden Tag zur Arbeit. Das Auto meiner Mutter ist kleiner, aber es ist sehr sparsam. Oke, silakan. Boleh coba dicari kesalahan dari teks tersebut. Ini boleh langsung ngomong Her, apa Boleh, di boleh. chat Langsung di ngomong. ketik. Langsung Yang diomongin. pas bagian Ya, das bagian. Auto meines Vaternya tuh pakai S. Oke, good ya. Harusnya minus fathers ya. Karena ayah itu adalah bentuk genitifnya dan dia adalah maskulin ya. Jadi ditambahkan S. Oke, good. Das Auto meines Vaters ist sehr modern. Ayo, silahkan ya, bebas saja ya. Mau Mbak Filka yang jawab, mau Mas Hanif yang jawab, tinggal dijawab saja langsung ya. Terus yang bawah Hmm. das Auto meiner Mutter is Hmm. meiner Mutter is kleiner. Oke ya. Jadi minornya jadi minor ya. Nah, ini sebelum ini ada nih ya. Coba cari di baris kedua yang ada di sini. Ada juga tuh kesalahan yang ada di sana. Ayo, Mbak Filka juga boleh tuh kalau ketemu, boleh silahkan ya. Yang swayar Oke, itu harusnya. harusnya swayzaren ya. Oke, harusnya pakai yaren Ya. ya. Karena di Mm-mm. situ jamak ya. Kalau yar itu Mm-mm. cuma ein yang, kalau yaren, kalau zwei harusnya yaren ya. Atau boleh tinggal bebas ya. For ein yang atau zwei berarti yarnya jadi yaren. Oke, tadi Mas Hanif juga bilang tadi yaitu eh, minor muter ya. Nah, di sini nih ya zu arbeit. Nah, saya kasih gambaran dulu. Arbeit itu adalah femininum ya. Nah, maka harusnya jadinya apa dia? Tag zu der Arbeit Oke, kenapa zu der Arbeit? karena dia itu kan feminium. Terus di genitifnya feminim itu berubah ke der. Bukan itu. Nah, karena di Oh sini bukan ya? ada karena di sini ada su. Lihat ya, su ini adalah apa kemarin? Preposisi kan? Ada mid, ada su. Nah, kan seperti di level A1.2 kemarin kan yang saya jelaskan kalau su bertemu misalkan dengan dem, maka dia menjadi sum. Kalau su bertemu dengan der, maka dia menjadi sur. Masih ingat? Masih ingat Her. Jadi harusnya su bertemu dengan arbeit. Nah, karena su ini dia adalah datif ya. Kalau setelah su itu harus datif, maka harusnya su der arbeit. Su ketemu der maka menjadi sur. Jadi boleh disingkat langsung Sur. jadi sur arbeit. Gitu ya. Jadi bukan genitif ya. Karena kalau genitif kan tidak ada hari di sini, tidak ada bendanya di sini yang disebutkan kan, cuma kerjaan doang kan. Nah, kalau pekerjaan pria tersebut baru tuh boleh jadinya. Jadi di arbeit des Mannes gitu. Baik. Oke ya. Oke, siap. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, baik Mbak Filka ataupun Mas Hanif.
Belum ada. Dari saya sudah Herr. Oke. Belum ada ya. Oke, dan question ya. Nah, untuk pertemuan yang kemarin nih, mau hari apa kira-kira bisanya? Langsung nih, Saya lagi bertemu. hari Jumat bisa Herr. Bisa Jumat. Mbak Filka gimana? Boleh. Boleh, oke deh. Berarti besok ya, besok di jam yang sama ya, di jam 8 ya, teman-teman ya. Ya. Oke, Mm-mm. baik, mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kita malam hari ini. Kita lanjutkan lagi besok ya. Oke, tadi tinggal ya, minor muter ya tadi ya. Yang tadi jawab Mas Hanif ya. Das Auto minor muter ya, karena dia feminin ya. Artinya minor muter. Oke, good. Conclusion ya. Oke, kita lanjutkan lagi besok ya untuk pertemuan kita yang kedua ya, teman-teman ya. Oke, dan question ya untuk pertemuan hari ini. Last one, stay class, first listen. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Danke Herr. Dan Tschüss.